Hello sir ma'am. Kahit ko lang man i-share nito na parak bukod. So yan kami. Tayo nakilamay, ti kabagyan. Mama ni Manong Roy. Cosme. Na-stroke piman. So daita, day kwa. Balay da, diente, di kwa. Detalye. Anton, the Honorable... Before na nag-preach tayo ti sasaw ni Apo Diyos, dapat kaya pwede ito'y tribute iti LGU buko, dagi councilors, di vice mayor, kani mayor, buko dagi ta. Experience di buko di man ta. Ni Brother Sunny Olas. So, i-share tayo lang mat iti YouTube. Staff tayo, iti Sangunang Bayan, dagito ni Ma'am Maridun. Tapos iti staff team Mayor's Office. Nadamat lang dagito empleyado from the Municipal Rural Health. Rest in peace, Auntie Maria Choloy Cosme. Mama ni Manong Roy, Manong Alan. Yan, di Manong Roy, Cosme. Naikamang mo ti Dumalsin, nila. Family, ti Dugay. Siyak lang, kapiyak lang, nita, nalambin tayo, Rabi. Kapiyak lang, kasi titik-tik na kita eh. Kapi tayo, kapi. Dito yung matitiknik na ito eh. Yan ang teknik niya, oh. Nilapit sa apo yung Catherine, nahiga siya kasi sobrang lamig din eh. Nalamin mat eh. So kasi dyan, siyak lang at kapi lang. Pati dito may isa eh, na naturog dito yun eh. Dalikan. Namakaslada problema to yun eh. Parang may mali dito eh. Naka-short pan mo. So yan, good morning. Biyahe tayo papan Baguio. Yan. Selfie pa with Kanakan Prinson. Cosme. Kani Kanakan nga Adrian. Yan, Prinson na ta. Kanakak. Yan, putot mati Manong Alan di may isa. Alan na Cosme, kamang mati tagabaw ko. So yan tayo. God bless our trip. God bless our trip. Yan, and thank you for watching. God bless you all. God bless. Condolence to the Cosme family and God bless our trip and God bless you followers. God bless you all followers. Thank you so much for views. For viewing our videos. Thank you so much. God bless you all. Sige.